डिस्टेंस जरा रे पेट्रोल फुल करून दिला ड्रायव्हर तुमचा then driver contact after the loan driver. Okay. Then we will manage to extend it or whatever money on the round collective value call and 108 pound. In Panchayati will be our anything else required for us and COVID has been on the rise. COVID has taken everything what was required. सगळ्या लागीं लोक आमचे ना जावंक लागले आनी ताजे खातीर आय थिंक एवरी एरिया वी नीड टू हॅव सम पर्टिक्युलर प्रोएक्टिवनेस. हांगा आमी काल सीएमा कडेन इंटरेक्शन केलां. वी हॅव टोल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज पर्वरी इज वन ऑफ द हायेस्ट. देर इज लॉट ऑफ लोड ऑन द हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर ऑल्सो. द डिपार्टमेंट ऑल्सो इज ट्रायंग देयर मॅक्सिमम टू सी दॅट एवरीथिंग इज बीइंग डन. टेस्टिंग आनी वॅक्सिनेशन एक कडेन आशिल्लें आमी स्प्लीट करपाक मागलें. सीएमान तें स्प्लीट करून दिलां. आतां इम्पॉर्टंट जाता चडशें की लोकांक सेवा जी घरा कडल्यान हॉस्पिटलान व्हरपाक. देर आर लॉट ऑफ टायम्स वेन द पेशंट इज एट होम वेटिंग टू बी शिफ्टेड टू द हेल्थ डिपार्टमेंट जीएमसी जावं खंय तें ताज्या खातीर वेवस्था नासता आनी 108 करतकच इट टेक्स टायम बिकॉज देर इज अ हेवी लोड. ताज्या खातीर जेन्ना पर्वरी केसी वाडटा वी हॅव ट्रान्सफॉर्म्ड वन ऑफ आवर एम्बुलन्सीस इंटू अ कोवीड एसिस्ट. A COVID assist which will take care of all the patients who need to be moved from their respective houses to the Goa Medical College or any other place where they need to be sent. ताज्या खातीर ती वेवस्था तयार केली जाल्यार we will ensure that at least the downtime to at least save our people will be there. ताज्या खातीर ती एक वेवस्था आज तयार केल्ली आसा. आमी आमची गाडी हेल्थ ऑफिसर आमचो जो इंचार्ज आसा हांगाचो दोतोर विकास ताजे कडेन हँड ओवर केल्या. He will be putting his driver. We have said that whatever extended time the driver is going to be there, we will see what needs to be done. But we need to see that the service is round the clock. Taja Khatir, I thank Dr. Vikas for having taken a immediate decision on this. कित्याक शेवटी ती सेवा एंड पर्यंत पावपा जाय. गाडी आयच्यान हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन आसतली आनी वी विल ट्राय टू एन्श्युअर दॅट आवर पीपल स्पेशली पेनादी फ्रांक साल्वादोर दिमून एंड सुकूर पंचायत ज्या लोकांक गरज आसा टू बी शिफ्टेड बिकॉज ऑफ ही जी दुयेंस आयलां ताज्या खातीर कितें वेवस्थापन आमच्या कडल्यान एक पर्वरीम रायझींग तर्फे एक ल्हानशी इनिशिएटीव टू एन्श्युअर दॅट आवर पीपल देर लायफ्स एवरीथींग गेट सेव्ड एंड दे रीच जीएमसी ऑन टायम. जशी वेवस्था आसा ताजेर न बर्डन करता एक ल्हानसो इनिशिएटीव आमच्या पर्वरच्या लोकां कडल्यान टू एसिस्ट द हेल्थ डिपार्टमेंट इन द कंटिन्युअस थिंग्स वीच दे आर डुईंग. I should thank him for the wonderful thing he and his whole team are doing as far as Porvorim is concerned. There are improvements that are required. We have been continuously in touch. But एक असा की there shouldn't be any blame game here. There shouldn't be anything. We have to understand each other and find the via media. That is what we are trying to do as far as Porvorim is concerned. काल सीएमा कडे उलोवन we have asked for a meeting with the collector, deputy collector and the health officials concerned so that a proper program for micromanagement, not micro containment zone, micromanagement at every panchayat level be done. ताज्या खातीर मीटिंग मागयल्ली आसा ती जायना फुडें वी विल बी एबल टू एन्श्युअर दॅट दीस लॉकडावन एंड द थिंग्स अहेड आर प्लॅन्ड एज फार एज पोरवरीम इज कन्सर्न. बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटा. आमची सीएमाक थँक्यू म्हणटा की एटलिस्ट डायरेक्शन्स हॅव कम. नाव दीस डिसिजन्स हॅव टू गेट इन टू एक्च्युअल मोड. आमची मॅक्झिमम प्रयत्न आसा आमच्या लोकांक पावपाचो आनी देवा कडेन मागता जाता इतली बेगीनी दुयेंस जें आसा तें काडचें म्हणून. थँक्यू. डॉक्टर आज लोकल एक कोविड असिस्ट म्हणून एम्बुलन्स लॉन्च केल्ली आसा. कितलो फायदो जातलो हेचो लोकांक? ओके, एक्चुअली आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू आवर एमएलए Dhawan Kaudi sir for donating this ambulance to our PSC, and I'll see to it that I would make the best use.
जितलो बऱ्यान बरो फायदो जातलो पळय तितलो आमी ह्या एम्ब्युलन्सीचो फायदो करतले. आमी खूब फावटी पळयता पेशंट ब्रेथलेस जाता, एक एकदां 108 आपयता, 108 येवपाक मातसो टायम जाता, ताजे पेशंट वाटेर वयतना पेशंट चड सिरियस जाता आनी तांकां प्रॉब्लम जाता बाय द टायम दे रीच GMC. सो आमी पळयतले की वील मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीस एम्ब्युलन्स सो दॅट पेशंट रिचीज फॉर द ट्रिटमेंट ऑन टायम इन दी कोवीड हॉस्पिटल. डॉक्टर आता ह्या पॅन्डेमीक टायमार तुमी कितें लोकांक सांगूंक शकता ह्या माध्यमांचेर? ओके सो एज फार एज पॉसिबल सगळ्यांनी कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वॅक्सिनेशन आमच्या कडेन ड्रायव आतां सद्या चालूच आसा. पण इन एडिशन टू वॅक्सिनेशन ड्रायव प्रत्येकान कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियराचेर चड लक्ष दिवपाचो. दीस कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इनवॉल्व्स वेरिंग ऑफ मास्क, ओके, मेंटेनिंग अ सोशल डिस्टन्स ऑफ 6 feet and washing the hands with soap and water or sanitizer. In addition to that, the vaccination drive आमची जी चालू आसा that is at PSC Padon. Recently we have shifted it to Sanjay School so that हांगा जे मिक्सिंग किंवा ओवरक्राउडिंग जातालें तें जावपाक जायना आनी so that we can segregate the patient who have come for vaccination and who have come for swabbing. So हांव मागता, हांव अपील करता लोकां कडेन की तांच्यांनी ह्या वॅक्सिनेशन ड्रायवाचो बेस्ट फायदो घेवपाचो. So not